हेलो गाइस, कासापाड़ा बाग मोड़ेर पासेर पांडालटा एटा तुम्हें देखाচ্ছি। मेरे साथ दोस्त भी है दिनेश चौधरी। केमन लागलो बोलबे, कमेंटे जानाबे, लाइक कमेंट सबस्क्राइब करते एकदम भूलबे ना। देखो मतलब छोटोई पांडालटा बानिয়েছে, सुंदर করে বানিয়েছে। যদি তোমাদের ভালো লাগে আরও পান্ডাল দেখাবো তোমাদের। देखो हमारे सर बैठे हैं यहाँ पे, सर फोन चला रहे हैं हमारे। देखो एकदम सुंदर বানিয়েছে, एकदम छोटो मोटो एकदम सुंदर বানিয়েছে। देखो লোকেশনটা, ডেকোরেশনটা হেভি করেছে, ছোটোর মধ্যে হেভি করেছে ডেকোরেশনটা। চলো আগে যাই। এই আমাদের স্যার বসে আছে, স্যারকে নমস্কার। স্যারকে সবাইকে নমস্কার করবে। স্যার কেমন লাগছে? দেখো হেভি সুন্দর বানিয়েছে, ছোটো মোটো বানিয়ে